Salam alaikum, bonjour tout le monde, Azoul. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo ce qui concerne un problème souvent récurrent des Marocains et du Maroc, le leadership en Afrique. Donc, le Maroc est le leader dans tous les domaines. D'accord? Ça nous importe peu. D'abord, c'est l'allégation, elle est propagandiste et mensongère. Bon, on peut le prouver facilement. D'accord? Donc, on va le faire. D'accord? Mais qui ça nous importe peu. Mais seulement les youtubeurs, diaspora, Yasman, etc., Zad, etc., les makhzanistes, ils استغلوا هذه l'information, le mensonge ou l'allégation pour faire des vidéos pour dénigrer l'Algérie. C'est-à-dire leurs vidéos, ils sont dirigés contre l'Algérie. Soi-disant en quelque sorte fustiger l'Algérie. L'Algérie, il est à la traîne, nous sommes les meilleurs, etc. Donc on va faire juste quelques exemples que j'ai pris sur le net. Bon, le rapport, le Maroc leader du mobile en Afrique, d'accord. Sur un autre, Maroc, le leader africain dans le digital, d'accord. Tourisme, le Maroc leader en Afrique. L'investissement dans le monde, le Maroc leader en Afrique. Le Maroc maintient sa position de leader dans la région d'Afrique du Nord en matière de développement économique durable, etc. etc. D'accord. Donc vous voyez, dans tous les domaines, le Maroc il est leader, il est le premier. C'est les États-Unis d'Amérique, de l'Afrique plutôt. C'est les États-Unis de l'Afrique. D'accord. Donc, comme on voit là, pourquoi le Maroc, pourquoi le Maroc est numéro 1 en Afrique et en Méditerranée. D'accord, en Afrique et en Méditerranée. Comme c'est des mensonges de propagande. Le Maroc il est meilleur que la France, que l'Espagne, que l'Italie, que la Grèce, etc. etc. D'accord. On voit aussi la diaspora, le Maroc va se positionner comme leader de l'industrie automobile. واللي كينساوه المغاربه بسبب ذاك الاسلوب اللي استعملوه الرئيس الحكومه السابق، وهذا الاسلوب ديال الضحك على المغاربه، لانه كان كيضحك المغاربه في الحقيقه كان كيضحك عليهم. هي ان اليوم الديون مجيفه البلاد. تذكروا الاخوان البرلمانيين التقرير اللي قدم السيد دريس جطو الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات في البرلمان في مجلس النواب، هذه واحد 3 شهور ولا 4 شهور، منين قال بان الديون وصلت 91.2% من البي بي، من الناتج الداخلي الخام. هذاك التقرير اللي تكلمت عليه ديال البنك الدولي اللي خرج هذه الايام الاخيره الماضيه فيها شي ارقام في غايه الخطوره. اليوم 2019 غادي نوصلوا 1046 مليار درهم. 1046 مليار درهم. منين جاو هما خداو الحكومه، منين قالوا بسم الله خداو الحكومه في 2011 كانت المديونيه كانت 331.3 مليار درهم. 331 مليار درهم. حنا اليوم في 2019 وصلنا ل 1046 مليار درهم. شي واحد فيكم يترجمها بالسنتيم باش يترجمها بالسنتيم. ولكن اللي مخيف هذه الارقام اللي كيكشف عليها البنك الدولي هي ان هذه الاستدانه المفرطه يعني جعلت من اي مواطن مغربي بما في ذلك الرضع كل واحد من المواطنين المغاربه غادي يخلصوا سنويا 27,714 درهم. سي بن كيران في 3 سنين الاولى، وهذيك خصني كنعاود هذا الكلام كنعاودو باش على امل يدخل في الدماغ ديالكم ويدخل في الدماغ ديال المغاربه، لان هذه هي القضايا الحقيقيه اللي كيحاولوا يخبيوها. سي بن كيران في 3 سنين الاولى تسلف مجموع ما اقترضته 3 حكومات متعاقبه في ظرف 10 سنوات. داك الشيء اللي تسلف سي عبد الرحمن اليوسفي ودريس جطو وعباس الفاسي 3 حكومات في ظرف 10 سنين، تسلفوا بن كيران في ظرف 3 سنوات. والجزء كبير من هذيك المديونيه اللي تسلف كانت موجهه للاستهلاك ماشي للاستثمار. اليوم وصلنا ل 1046 مليار درهم. شنو كيعني هذا الشيء؟ مع توقعات الاستشرافيه ديال البنك الدولي 3 سنين جايه
ومع هذه المديونيه اللي جي في هذه البلاد، معناه كاين معناه 3 سنوات المقبله ستكون شاقه وصعبه على المغاربه. لذلك بغيت نقول للمغاربه من خلالكم، يكذب عليكم الكذاب الا قال لكم شي واحد انا غنوصل للمرتبه الاولى للانتخابات وغادي نحل المشاكل ديال المغاربه. خصنا ننتهي، والمغاربه خصهم ينتهيوا بانهم تنتظرهم صعوبات حقيقيه، وهذه هي الحقيقه. ولاحظتوا خلال الاسابيع القليله الماضيه عاود ثاني بداو كيخرجوا بلغه غريبه. هادو 3 ديال القياديين بارزين وزراء في الحزب الذي يقود الحكومه، بمن فيهم الدكتور سعد الدين العثماني للاسف، خرجوا عاود ثاني كيحيوا هذيك الاسطوانه اللي جربوها ونجحوا فيها 2011، وبداو الان كيمارسوا لعبه ابتزاز الدوله من جديد. لانه هما شنو قالوا بان الانتخابات. Donc on va lire un petit peu par exemple en ce qui concerne le mobile en Afrique, et on va voir que ça saute aux yeux que c'est des mensonges, d'accord. Donc avec 46 millions d'abonnements mobiles et un taux de pénétration de 130,73% significativement supérieur à la moyenne en Afrique, 80%, le Maroc fait figure de leader au niveau du continent africain selon un rapport rendu public mercredi à Casablanca. La tendance est la même pour les réseaux sociaux. C'est la même chose pour les réseaux sociaux. Le mobile et maintenant Internet, les réseaux sociaux, etc. Le Maroc a enregistré un taux de pénétration de 47% avec 17 millions d'utilisateurs contre 17% en moyenne sur le continent. Relève-t-on du Mobile Report 2019 présenté par le directeur général du portail du commerce en ligne Jumia Maroc, l'Arbi Alaoui Belhiriti. D'accord. Donc, comme de prime abord, ça saute aux yeux. Bon, كما يقول المثل كنحل المثل الشعبي un adage populaire algérien en tout cas في الوسط الجزائري يقول لك شكون يشهد له الكلب، شكون يشهد له كعائلته تشهد له. D'accord, si on traduit l'adage en français, c'est-à-dire celui qui témoigne au chien c'est sa queue, d'accord, elle bouge tout le temps, d'accord. Donc هذه هي. Donc moi c'est شكون هذا اللي دار رابور، c'est un Marocain bien sûr. هذه حاجه الاولى, c'est la première des choses. Donc en ce qui concerne la deuxième remarque, on va lire là au début de l'article, avec 46 millions d'abonnements mobiles et un taux de pénétration de 130,73%, significativement supérieur à la moyenne en Afrique. Déjà le chiffre de pénétration, le taux de pénétration de 130%, moi je ne comprends pas qu'un chiffre avec 130%. Il y a le taux de pénétration ou là de couverture dans le territoire est de 100%, ou là moins, plus que 100%, je ne sais pas. Si il couvre aussi l'espace, c'est autre chose. D'accord. Donc déjà pour le chiffre, ça donne le temps qui même. Bon, autre chose, on connaît l'État marocain, l'État en tant qu'État, d'accord, et l'État Halet le Maghreb, l'État, par exemple l'État financier. On sait que le Maroc croule sous la dette. La dette représente à peu près plus de 90% du PIB marocain. Donc comment un État endetté peut être leader pour les investissements, etc. en Afrique. D'accord. Il n'a même pas d'argent pour investir dans ce pays. Alors comment fait-il pour investir dans les États africains, dans 52 États africains, d'accord, pour être leader, leader d'investissement, etc., le leader tourisme, leader, etc., dans tous les domaines, d'accord. Donc le Maroc, même les programmes terroristes, c'est-à-dire développement au Maroc, il le fait à crédit. Le TGV ou les autoroutes ou n'importe quel projet au Maroc, s'il trouve de l'argent pour lancer le projet, il le fait. Sinon, il n'a pas d'argent, il ne fait pas. Vous voyez bien que le Maroc ne fait pas de projet. Quel projet Hadak? Surtout, il appelle les sociétés étrangères à investir au Maroc en leur donnant des facilités. Des facilités qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. D'accord, c'est pour ça qu'ils viennent au Maroc. Sinon, ils ne viendront jamais au Maroc. Donc, au Maroc, on peut dire qu'on est au pays des merveilles. يعني بلد العجائب. Donc, on est tout simplement
au pays de merveille. D'accord? C'est les États-Unis qui manquent, comme les États-Unis de l'Afrique. Il est leader partout, dans tous les domaines. Donc c'est pour ça que le monde entier, ou bien les Occidentaux, l'ont donné l'octroi pour l'organisation de la Coupe du Monde. Donc ça, 5 fois, il a postulé 5 fois consécutives, donc ça fait plus de 20 ans, d'accord, pour avoir l'organisation de la Coupe du Monde. Il n'a jamais eu c'est-à-dire l'accord pour l'organisation de la Coupe du Monde, parce que les gens, ils ne sont pas bêtes, ils savent ce que c'est le Maroc. Donc c'est pas les États-Unis, t'as l'Afrique, d'accord. Au contraire, c'est le Yémen ou le Somalie. Avec le mensonge, ils veulent embellir leur pays, d'accord. Ils nous chantent le Maroc, ils nous louent le Maroc comme c'est le pays le plus développé en Afrique. Il est leader dans tous les domaines, sauf bien sûr dans la malnotée, parce que le Maroc il est classé le peuple le plus malhonnête de la planète, ou là la prostitution, il est leader dans le monde, ou là le cannabis, ou là la sorcellerie, là Hadoum il ne parle pas, il n'est pas leader. Par contre c'est l'Algérie qui est leader dans le domaine. Donc on va parler justement le domaine, les accusations gratuites en ce qui concerne l'Algérie. Donc, pour les sceptiques et les récalcitrants, les marzanistes, je les invite qu'à réécouter le dernier discours du roi Tahou. D'accord? Il avoue l'échec de développement au Maroc. D'accord? Donc, pour les gens qui ne sont pas d'accord, les sceptiques ou les récalcitrants de marzanistes, les propagandistes à Mkhzen, donc à écouter le dernier discours de leur Amir al-Mu'minin Tahou. D'accord? Donc l'Aïacha et le Mkhazni n'ont qu'à réécouter le discours le roi Tahou, où il avoue l'échec de développement au Maroc. Alors le Maroc, il a échoué le développement à l'intérieur de son pays. Comment il va réussir le développement à l'extérieur? Donc, comme je l'ai signalé, que la situation du Maroc est catastrophique, c'est le roi qui le dit, qui l'a confirmé. Le dernier discours est large. Bien sûr, la constatation, elle est faite sur la base du rapport que lui a présenté le gouverneur de la Banque du Maroc. D'accord? Soit disons, c'est une mise en scène. Moi, oui, c'est la situation. Au cours de l'année, il suit jour le jour, il suit là la situation. Il n'habite pas Vénus ou Jupiter ou je ne sais pas quelle une autre planète ou la galaxie. Mais seulement c'est une mise en scène comme quoi il n'est pas au courant, uniquement une fois qu'il s'est rendu compte du rapport du gouverneur de la Banque du Maroc. Donc il lui a fait un rapport alarmant. Situation socio-économique, le diagnostic alarmant de Jawhar. Emploi, investissement, gouvernance. Le dernier rapport annuel de la Banque du Maghreb présenté au roi alerte sur la situation socio-économique au Maroc, sur la dégradation de la confiance des citoyens. Bon, le rapport il a été présenté le 1er août. Enfin, l'article c'est du 1er août 2019. D'accord? Donc reçu le rapport a été présenté au roi le 29 juillet. Donc reçu le 29 juillet par le roi Mohamed VI Abdelatif Jouari, le wali de Banque du Maghreb, c'est-à-dire le gouverneur de la Banque du Maroc, a présenté au souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice de 2018. Donc au-delà des aspects monétaires et financiers, le rapport de la BAM, la Banque du Maroc bien sûr, passons en revue les principaux indicateurs socio-économiques au Maroc. Franche, lucide et alarmante, les conclusions en ce sens sont contenues dans la note introductive du gouverneur. Notre pays aura connu une conjoncture difficile en 2018. Il n'a pas pu ainsi réduire ses déficits économiques et sociaux à un moment où il fait face au plan interne à des attentes sociales de plus en plus élevées et au niveau externe un environnement caractérisé par des mutations profondes aux implications incertaines, note le gouverneur. Le Maroc pays émergent, non, pas pour demain. D'accord? Donc,
Voilà la situation dans le Maroc présentée par le gouverneur de la Banque du Maroc au roi. Et sur la base, soi-disant, sur la base de ce rapport que le roi, le roi qui m'a dit que le discours tao, il nous a, comment dirais-je, il nous a agrémenté d'une anecdote. Donc maintenant il a franchi une autre étape. Avant il y avait Amir Moumini, d'accord? C'est un compagnon, soi-disant Amir Moumini. Maintenant c'est le bon Dieu qui l'a mis avec le poste. Donc il est devenu prophète. Ou la Rasoul, d'accord? Vous allez la trouver le discours Tao, et il y a les commentateurs les marocains qui se sont moqués de cette affirmation, ainsi que l'affirmation qui m'a dit je souffre lorsque je vois des Marocains dans des situations de pauvreté. Alors qu'il voit, il a une fortune, la 7e fortune dans le monde. D'accord? Donc il suffit qu'il donne un peu de son argent ou de sa fortune pour que les Marocains, leur situation s'améliore. Donc voilà le démenti, d'accord, de la bouche du roi et du gouverneur en ce qui concerne la prétention ou l'allégation le Maroc est leader dans tous les domaines, que diaspora, EZ, Jaslem, Selma, etc. Mouachi, nous à chaque fois nous nous rabâchent les oreilles avec. D'accord, le Maroc est leader dans tous les domaines. Donc voilà un démenti catégorique de la part de la plus haute instance au Maroc, ou la plus haute autorité au Maroc, le roi et le gouverneur de la Banque du Maroc. Donc on ne va pas s'étendre un peu plus. Donc cessez de vos mensonges et votre propagande de Makhzen. D'accord, le roi ou le gouverneur vos gueules. D'accord, donc fermez-la. Donc vous n'avez qu'à aller sur Internet, sur YouTube, vous trouvez déjà les Marocains, les opposants, etc. extérieurs, même à l'intérieur, se sont moqués de ces discours. Le roi qui souffre lorsqu'il voit ses concitoyens dans la misère. D'accord, où il s'offre des yachts, deux yachts, le Badis ou le Bouraz, chacun 1 milliard, avec des montres, je ne sais pas, qui coûtent 100 millions, là, je ne sais pas combien ça coûte, avec 1 million d'euros, la montre, où il dit je souffre lorsque je vois l'histoire de Badis, le nouveau Walid Mohamed VI. D'accord, le Maroc est à l'âge du luxe royal en mer pendant que les Marocains migrent en masse. D'accord, le Bouraz est une goïlette à 3 mois à Kokassi et en aluminium de 1900, elle appartient désormais au roi Mohamed VI du Maroc. D'accord, donc c'est le pays des merveilles, c'est le pays de l'Ajaïb, c'est le pays des merveilles. Donc ils viennent, comme l'Aïacha, ils viennent chanter diaspora, EZ, etc., Dixelmaté, etc., le roi Interna ou le Maroc, etc. D'accord, comme c'est le pays de l'Ajaïb, les merveilles. D'accord, comment ça se fait un roi qui ne sait même pas gérer une famille de 4 membres, lui et sa femme, et sa fille et son fils, d'accord, une petite famille de 4 membres, d'accord, c'est un échec. Pour gérer la famille, sa petite famille, c'est un échec. Il a divorcé. Comment ça se fait? Comment un bonhomme il va gérer 35 millions? Il n'est même pas capable de gérer sa petite famille de 4 membres. Il est divorcé, la femme elle est partie, c'est un échec total, même au sein de sa petite famille de 4 membres. 4 personnes. 4 personnes. Il ne sait même pas gérer une famille de 4 personnes. Comment ça se fait que les Marocains viennent nous chanter notre roi, le génie, le moi je ne sais pas, il est incapable de gérer même une famille de 4 membres, que serait une famille de 35 millions. Ça c'est le Maroc des merveilles.
Donc, كما قلت لكم, هذا le roi qui est incapable de gérer même sa petite famille et même sa famille élargie. Ses deux sœurs ont divorcé. Quand ils avaient des maris au temps de son père Hassan II, ils étaient mariés avec des Marocains. Une fois que Hassan II est mort, d'accord, ils ont divorcé, ils ont pris des Français, ils vivent en France, d'accord. Même sa famille élargie, proche, il est incapable de gérer sa petite famille. La famille Taro, sa petite famille et sa famille élargie. Que serait la grande famille, le Maroc. Alors, à vous de juger. دولة الخرا هي اوفيميزم للملكيه، واوفيميزم هي واحد التعبير مكبوح او تعبير جالس على قرعه. ملي كثرت ما حشيتي القراعي في بنادم ولات حياتك خرا في خرا. شنو تجبدي بالقرعه من غير الخرا؟ واش عزيز عليك الخرا حتى لهالدرجه؟ واسمح لي الا كثرت عليك من الخرا، دولة الخرا، غلقاش بالي عزيز عليك الخرا، داكشي علاش بغيت نقول لك الخرا اكثر عدد ممكن ديال المرات. وكي جاتك هذه المقدمه غنبين لكم في هذا الفيديو بان كاتب الخطاب لا يقل جهاله عن هذاك اللي قرا. الملكيه في الاصلاح العميقه كما قطعنا خطوات مجهوده. لجنه الاحداث في ظل الاستمرار قاموا بمجهودة كبيره تألقنا الراسخ بالتتويج المستحق بها كل من موقعه. يعني الا ديتي الخطاب عند خبير لغوي، التعليق ديالو غادي يكون كالتالي. التعليق ديال الخبير اللغوي ماشي ديال دمدومه ولا ديال قمامه ولا ديال داك الجسد فاش ساكنين كاملين حنا وكرايه وحدين اخرين فيهم الهه وشياطين وملائكه ووحوش ودواب بعملاقه ما عرفتش هما تماهم شنو عجبهم في هذا الجسد، كاملين مزاحمين وساكنين فيه. دونك بينكم وبين الخبير اللغوي اورايت، والتعليق ديالو هو كالتالي. اش هاد الخرا؟ واش هادي لغه ولا خرا؟ وما يقرا هادشي هذا الا شي واحد يلاه حطات الطياره وما جايب للدنيا اخبار. لجنه الاحداث هكا كان تعليق الخبير اللغوي على خطاب الخشب ديال عرش الذهب والفوسفور والفضه ومشحال من حاجه تتهرب عبر اكبر ميناء في افريقيا واللي هو ميناء خانزه او طنجه. ميناء خانزه اللي هو واحد من دوك المشاريع الكبار اللي تبناو على ظهر المغاربه وبفلوس المغاربه. علاش تبناو؟ باش يهربوا ثروات المغاربه. لقد انجزنا نقله نوعيه على مستوى البنيات التحتيه. ياس ما كذبتيش، كاينه نقله نوعيه في البنيه التحتيه اللي رافقتها واحد النقله فاتت نوعيه ليه في عدد الملايين ديال المعدومين وفي كميات الثروات المهربه. الحشيشه الخضراء، السمك، المعادن. وامريكا اللاتينيه فاش تبغي تصدر الكوكايين ديالها تتصدروا من ميناء خانزه. يعني اللي بغيت نقول ميناء خانزه والطرق السياره تريبلو الكميات المهربه وكوادريبلو عدد المعدومين في ديك البلاد. هادشي اللي داروا، ما داروا حتى شي حاجه واحده اخرى. كاع ما تبقاو تعيقوا علينا بهم على اساس انهم انجازات. باش انجازات؟ ميناء طنجه هو تنتخيلوا اداره مرتشيه فيها غير التهريب، شي داخل شي خارج، شي تيهرب تيخرج، شي تيهرب تيدخل. وقبل ما نزيدوا لقدام، واش لاحظتوا واحد القضيه ولا ما لاحظتوهاش؟ بنادم اللي تيقرا الخطاب سخفان وتيدير فيها راسو ديناميكي. بحال هاد الاخت باغا دير فيها ومغنيه سلاش ملوزه في نفس الوقت. ومنين عزيز عليك الغناء ديال اغاني ما كامله اشهار السياحه الجنسيه والتلواز حتى على الدرجه كون بقيتي سد رجليك. علاش تقلتي على راسك؟ اللي بغيت نقول هو سيري تقولي يعطي الراحه لراسك ولداك الجنين. اما السواعده عارفين الطريق للمغرب، اش يحتاجوك انت توريهم المغرب. سيري يا رشيد حامل رشيد، سيري بحال قال لك اش جاي دير. جابوا الكبت في نصاصات الليل، هادشي اللي جاي يدير. جاي خوت البول ديالو شنو جاي يدير؟ وبينا فاش غتبلزي داك الجنين غتخليه للخدامه ديالك اللي هي امك. الفساد هو ان تبغي تركع شعب كامل قدام شخص واحد. كايناش هاد القضيه هذه. والفساد كذلك هو تشكر الله على زيرو انجاز او على ملايين المعدومين. ملايين، شكرا ربي عطيتيني ملايين المعدوم. واش هاد الحماق هذا؟ دونك اللي ما تيشربش في ديك البلاد تيكمي هي ديال ديك البلاد او تيشم الكوكا ديال ديك البلاد الاخرى اللي تتصدر من داك الميناء الخانز، ولا تيدق الهيروين اللي تيدخل بصباطو عبر ميناء خانزه. منين جا الهيروين للطنجاوه والشماليين منين ضربهم؟ ميناء خانزه. دونك رساله قصيره للولاد دوله الخرا اللي هي اوفيميزم الملكيه اورايت، اللي طلعوني بواحد شويه منهم مكتارين خوتي بواحد الكومونتيرات شبعانين خرا.
اللي بغيت نقول لهم هو كالتالي: الفرق بيني وبينكم هو القرعه. نتوما باغيين تجلسوني عليها وانا باغي نوضكم من فوقها، لقاش بنتو ليا استحليتوها. المهم شكون شاف فيكم واحد بنادم جلس ديجا فوق الكرسي، وواحد بنادم واحد اخر بالكراد ديال كولونيل خايف عليه تحمل الكرسي. اما كم كابيتان قاعد اخوف على سيدك، راه ديجا جلس وراه جلس، شديتو البروتوكول من قزيفتو كما تقولوا المغاربه، كثرتو او خليه يجلس بوحدو. واش انت تبقى تجلسو ولا تجلس بلاصتو؟ انت بغيتي واقيلا مش هادشي هذا، خليه يجلس اصاحبي. راه واش انت جلست تجلسوه؟ المهم من بعد ما محمد السادس اعترف المره 85 بفشل النموذج التنموي. لقد أبان نموذجنا التنموي خلال السنوات الأخيرة عن عدم قدرته على تلبية الحاجات المتزايدة لفئة من المواطنين اللي بزاف ديال الناس ما استفدوش منه بتاتا، وبالعكس خسرهم زاد فقرهم. وأن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات لم تشمل بما يكفي مع الأسف جميع فئات المجتمع المغربي. من بعد هادشي كامل سال الخطاب ديالو بواحد الجمله كالتالي: مغرب يتسع لكل أبنائه ويتمتع فيه الجميع دون استثناء أو تمييز بنفس الحقوق ونفس الواجبات في ظل الحرية والكرامة إنسانية. إلا ركزتي بالزربه غادي تلقاه نسى تماما المغرب في الواقع، نساه واش كاين، وتيهضر على واحد المغرب كاين في الخيال، والواقع اللي حنا فيه مازالين بعاد عليه بزاف، داكور. وهو تيهضر عليه بحال راه ديجا حنا فيه. دونك في نفس الخطاب كاينين جوج تاع المغرب، كاين واحد المغرب هو تمو كحل ما فيهش ما تشكر ما فيه حتى لعبه، وكاين واحد المغرب واحد اخر قال لك فيه انجازات وناجح. كي درتو لهاد القضيه هادي راه ما يمكنش تبقى تستعمل جمل بحال هادو، راه ما كي تديروا تعطيو راسكم الحق تستعمل. فين هو هذا المغرب هذا؟ وقتاش غنشوفوه؟ عطيونا شي دات حقيقيه، وقتاش غنشوفوا هذا المغرب ديال الحريات والديمقراطيه ودوك السنن؟ واش تتكذبوا على راسكم ولا تتكذبوا علينا؟ بلا ما ننساو شكون تيهضر على الاستثناءات والامتيازات. قارئ الخطاب وانت كامل الاستثناءات والامتيازات. اخر واحد يهضر على واش تقولوا اللي تيكتبوا داك الخطاب ولا اللي تيقرا داك الخطاب؟ الله يهديكم. اخر حاجه، عمرك شتي شي واحد مو عملاق وضخم الجثه ديالو من كثر الشحمه ودوك السنن ودايرين به الملايين ديال المعدمين، والو العظم على الشحمه والرايت والريوك تيسيروا المصارم تيتقطعوا وتيقول لهم هذا إن المغرب ملك لجميع المغاربة. ايوا راه شاد الا كان ملك للجميع قالوا لك المغاربه ما كاز تعض فيه غير بوحدك، سينون باش ملك للجميع. دونك on arrive à la fin de la vidéo و la conclusion راه مدها لكم هذا دمدومه داكور تاع ليتا ماروكان، ليتا دو ليتا ماروكان داكور، كيما قال لك هذيك الدوله نتاع راك فهمتو.